है ना जीवन में लगा पूरी केमती लागुची भाई को पाइकी तते हां एबे खुशी तो मन खुशी बहुत कुछ माने मु आगलो तो कथा सुन तते गोटे कथा कहूची भाई आसुंद बोली कहा को नै जतले लाइव आसले भाई सातबड़ा डंगा भितर माने पागल हेले पिला सब बारंबार मेसेज गले जाकि तू गोटे प्रथम पिला जाकि तू दिलीप भाई को भेटिलु आज पर्यंत केही भी एमती कर नाहंती जानछु नहीं 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 मोर माने सौभाग्य मु आको बुझी पाला त मो भी सौभाग्य मु आपन कथा तो भेट होली मु कोयो भी आपन हां रह धीरे धीरे धरी की खोई आइबो हैला पड़ीबो तो व्यस्त काई होजु रखड़ी के तारा हाथ गोड़ किछि फंक्शन करनी त हां हैला तो फ्रेंड्स समस्त रिक्वेस्ट करूची तो प्लीज ए वीडियो को लास्ट टाइम देखिए और वीडियो को फास्ट बहु मात्रा शेयर करंतु जो माने भी जानि ना केमती शेयर करा जाए तो वीडियो तळे देखंतु शेयर बटन अछि ताकू टच करके प्लीज शेयर करंतु काहे ना ए वीडियोटा मो मोर स्वार्थ पय बनौनी गोटे हैंडीकैप पिला को केमिति हेल्प हबो मु सेति पय बनौचे तो दुनिया रे बहुत सारा हैंडीकैप पिला अछंती किंतु मोर जने सब्सक्राइबर जी कि मते मीट करिया पय चाहिथिले अब मु जानि नथली जे से ए भले हैंडीकैप थिले तो मु भाबिथिले हां से जने मोर सब्सक्राइबर बट हैंडीकैप बोली मु जानि नथली जेतले मु तम देखा करिया पय गली गला पर मु जानिली जे से जने हैंडीकैप तो देखिला परे आपन वीडियो देखि पारिबे मोर रिएक्शन कोन थिला आउ एक्चुअली सतर मते सेडे एते मात्रा रे कांद लागिला मु निजे को कंट्रोल करली माने कोहु को कंट्रोल करि पालिन सेठी तो तांको सहित मु मीट कली तांको देखा कली सेतबे संध्या भी हे जायतिला पाखा कि 7 हे जायतिला तथापि मु तांको मीट कली मीट कला पर मो पाखरे जहा भी थिला मु तांको किछि मात्रा रे हेल्प करिछि जहा भी देछि सेडा माने किछि भी न कहले चले बट मु चाहूछि एई वीडियो जदी बहु मात्रा रे व्यू जीवो जदी अन्य मानक पाखरे वीडियो पहुंचबो एटलीस्ट जदी गवर्नमेंट पाखरे वीडियोटा पहुंची गला ना ताले से पिला को डेफिनेटली हेल्प हे पारिबो काहे ना से पिला ठीक से बसी भी पारुनी ठीक से खाई भी पारुनी आ ताको कोनोस भी एपर्यंत सरकारी सहायता मथ मिलिनी तो सेइथि पय वीडियोटा को आपनको रिक्वेस्ट करूची बहु मात्रा रे शेयर करबे मु केमिति ताको पाखो चाइथिली केमिति मीट करथिली सब किछि आपने वीडियो रे देखि पारिबे तो प्लीज जमा भी स्किप न करी वीडियो को लास्ट देखिबे तो फ्रेंड्स मोर जने सब्सक्राइबर थिले सातपड़ा रे तो मु जाइथिली मो सान भणी घर को तो सान भणी के घर गला परे तो से माने प्लानिंग करथिले कि नाही सातपड़ा बुलिया पय जिबा तो जेतले से माने प्लानिंग करथिले माने जो दिन मु गली ता बासी दिन आमे सातपड़ा जिबार थिला तो जेहेतु सातपड़ा आमे जिबु तो मोर जने सब्सक्राइबर थिले सातपड़ा रे मोर मन पड़ी गला तो से सब्सक्राइबर भी आम घर को आसते तो तांको ना होची आरबी वासुदेव तांको यूट्यूब चैनल ना आरबी वासुदेव तो से आम घर को आसते बहुत काइंड हार्टेड पिला से बहुत भल लागନ୍ତି मते तो जो आम घर आसते से कहते भाई जेबे भी आप सातपड़ा आसबे तो प्लीज मते कहिबे तो जेहेतु मु जीबी माने गत जो दिन मु भौणी घर गली ता बासे जेहेतु मु जीबी तो सेति मु से दिन रात ही तांको कॉल करथली जार भी मु आसुची तम गाँ को तो बस मु सेति ही कहिची से थिले भुवनेश्वर रे मु तांको कॉल करथली दिन 2टा ना 3टा रे कॉल करथली से सडन छुट्टी नहीं कि माने आर्मी कैंप भीतर से थिले छुट्टी नहीं कि सडन सेतबेले बाहरी चंदी रात्रि रे बाहरी चंदी 7-8 रात्रि बाहर चंदी घर को से राति 10टा ना 11टा सुधा घरे पहुंच जाय चंदी माने तांको गाँ रे सातबड़ा राशि पहुंच जाय चंदी ठीक अछि पहुंचला पर से मते माने जेतबेले बाहरिले मते से कहि नाथि खाली कहले ती भाई मु भुवनेश्वर अछि आ मु आसुची सेति कहले किंतु मु जानिथिले जे से गोटे बस रे आस्तुए कि काहे रास्तुए बट मु जानि नथली से बाइक रे आस्तले बोले तो से मते मीट करिया पय बाइक रे भुवनेश्वर 130 कि 140 किलोमीटर हम तांको गाँ से तांको गाँ को आसले राति रे पुणी 10टा-11टा राति आ तांको गाँ रे रास्ता सारा खाली गाई माळ माळ एते मात्रा रे गाई सब सोईथिबे आपना बिलीव करिवेनी गाड़ी जे स्पीड चलौतबो एक्सीडेंट हेबाडा पक्का माने से रास्ताटा होची से माने से टाइप रो ब्रह्मगिरी एरिया रो रास्ताटा ब्रह्मगिरी सातबड़ा लाइन जो रास्ताटा ना से टाइप रो टोटल माने प्रबल मात्रा रे गाई एते राति रे मध्ये से बाइक रे ड्राइव करी कि प्रबल शीत रे भुवनेश्वर डायरेक्ट तांको गाँ को आसंदी राति आसी घरे पहुंचला पर मते से कहछन्ते कि भाई मु आसी घरे पहुंचल बोल तमे केमती आसलो ना भाई प्रबल शीत होतला आ गाड़ी स्पीड रे भी थिला पळे आसले मु भाबिथिली बाइक रे मु भाबिथिली बस रे देखला से आसन बाइक रे तो मु तम गाड़ी गली कोन बाय तमे एते राति रे आस्तलो दरकार पड़ल सकाळे आस्तांत माने बस रे आस्तांत किंतु से सुनलेनी कहले मु भाई जानि छी आपन मते गाड़ी करियो बोली मु आगो घरे पहुंची कि आपन कॉल करिछि तो तापर ता बासन सकाळ मु तांको फोन कले आ मु बाहर लेबे वर्तमान तम गाँ पाखा कि जाउछे तापर तांको गाँ को मु गल्ली तो आपने बिलीव करेंगे एते रेस्पेक्ट माने कल्पना बाहर रेस्पेक्ट तांको फैमिली टोटल समस्ते तांको माँ तांको बाबा एक्सपायर होइछन तांको माँ आ तांको भाई माने आ भाउजो तो भाई भाउजो एते सम्मान देले मते
आ मु एक्सप्लेन भी करि पारुनी माने से सम्मान आपन मो ब्लॉग चैनल देखि परिबे वाइज दिली ब्लॉग चैनल तो से माने केमती मते चर्चा करथिले आ मु जो जाइथिली बोली से माने केमती सो रोसई करथिले माने तांको घर को टोटल होटल बने देथिले ओके तो जेतले मु गली पाखा कि 12टा समथिंग हेतला दिन 12टा तो तापर आमे सेठू माने मो सानो भौणी मो भाई आ आम ज्वाई आमे 4 जण जाइथिलु तो आम पाए बोली से स्वतंत्र गोटे बोट भड़ा कर देथिले जो बोट भी भड़ा करथिले से बोट जार भी सी भी जण मोर सब्सक्राइबर तो से भी मोठू माने टंकाडे भी नेलेनी आ बोट टोटल माने आनिले डीजल आरबी सब कले आरबी वासुदेव सी ही सब अरेंजमेंट करथिले मु जेते पैसा देले भी से टोटल भी नेलेनी कहले ना भाई आम एरिया को आस माने आम दायित्व सब तो एमती है कि बोट आसला बोट आम समस्ते गलु सातबड़ा बुलाली कलु सातबड़ा बुलाली करके रिटर्न होचु पाखापाखि 3टा हबो रिटर्न हला पर आम घर खाइलु 3टा पाखा घर खाइलु देन तापर आम बाहरलु बाहरला बेले मते आरबी कहले कि भाई आपन को के जने सब्सक्राइबर देखा करिया पई चाहउछंदी और से बहुत आगरु वेट करके अछंदी किंतु से मते कहि नथिले जे से जने हैंडीकैप बोली से जदि कहि थांदे आगरु मते जे हां भाई जने हैंडीकैप आपन देखा करिया पई चाहउछंदी ताले मु से टूर फूर सब कैंसिल करके प्रथम जाई कि देखा करथांदे मु जानि नथिले मते से पर कहले जे भाई से जने सब्सक्राइबर देखा करिया पई अछंदी बहुत आगरु वेट करछंदी प्लीज जाई भाई देखा करंतु गोटे छोट पिलाटा देखा करिया पई चाहूजे तो मते आरबी कहले भाई से जने हैंडीकैप जेतले मते हैंडीकैप कहले तो आमे सब रिटर्न होतलु पाखा कि संध्या हेलानी 5टा पाखा कि हबो रिटर्न होतलु देन कोन सेटा दही खिया गोटे जगह अच्छे सातबड़ा गला बेले तो से जगार गाँ मात्र 4 किलोमीटर ना 5 किलोमीटर खंड है तो से गाँ को आरबी वासुदेव आम 2 जन जाक मिसिकी मुझे ठीक अच्छे भाई और समस्त आगे जातु आम रिटर्न होगी से पिला को भेटा जेहेतु मुझे कथा दे देछि डेफिनेटली भेटिबे तो से पिला दीर्घ 8 ରୁ 10 घंटा काल आसिक मते वेट करथिला गोटे मंदिर पाखे बट मु होल डे जाकी बुलुथली मु टोटल भी जानि नथली जे मते से पिला वेट करिछि मते पर आरबी वासुदेव कहले रिटर्न हला बेले काले कहले मो माइंड माने यार साइड हिजो तो सेति मते कहि नथले तो जेतले रिटर्न हेलु तांको घर को मीट करिया पई गले जेतले मु तांको घर गले मीट करिया पई राति हेतला पाखा कि 7 हेतला तो मु तांको घर को गले तांको घर मते बहुत सम्मान देले भल पाइबा देले से पिला को देखला परे मो आखिर लुह को मु कंट्रोल भी करि पारलेनी देन कैमरा अगर भी किछि आस्थियो फुटेज आपन देखि पारथिबे तो जेहेतु मो माइक भी नै नथली लाइट भी नै नथली मो ट्राइपॉड भी नै नथली जस्ट खाली फोन ही वीडियोटा शूट हिचे जहाँ भी सब शूट हिचे आपन ने देखिबे एक्चुअली मु एबे ब्रह्मगिरी देकी जाउथली एठी जने सब्सक्राइबर हमर अछंदी बहुत रिक्वेस्ट करथले तो सेथे हम तांको देखा करिया पे आछी से मेन रोड रु जस्ट 2-3 किलोमीटर भीतर हो हिजिवो तांको घर तो मैं जाउची तांको देखा करिया पे हाँ नमस्कार नमस्कार आस सेठी अछ आलू ठीक पड़े अच्छा 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 फाइनली भाई तुम पाखे खुशी तो थैंक यू भाई चैनल भी अच्छी तो चैनल ना कौन तो चैनल ना कौन कह रूपम अपडेट रूपम अपडेट हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ खोलना निजे मुंह खोली वाओ माइंड खर्च कर निजे खोली अच्छा तापरे भाईଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କେମିତି ବଢୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି अच्छा भाई तो अच्छा सदा सर्वदा तो पाखे मुझे तो धरिकी आसली भाई को अच्छा अच्छा मो टेंशन नहीं हला ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା हां श्योर श्योर भाई अच्छी हला तांकर गोटे फोटो उठे दियो भाई मु मोबाइल उठे दोची हां तुमको मु उठेई देई ମାଇରା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଚଶମା ପିନ୍ଧା कोठी चश्मा चश्मा एटा माइक टा ମାନେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ अच्छा ଯାହା କହିବି तार सब निजे से ऑर्डर कर दोची निजे मगे दोची निजे ये करती ता अच्छा ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବହୁତ ଇଏ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ସକାଳ 8ଟାକୁ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେଲାଣି ବସି ବସି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲି ମୋ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ କାଉୟା ହବ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲ ଆପଣ ତ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପଳେଇଲା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବସ୍ अच्छा अच्छा ଆସୁନ ଆସୁନ अच्छा अच्छा ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ହେଲା
এটা ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛାଇଲେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାଇବେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ହାତ ଦେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ କଣ ହବ ଛାଡନ୍ତୁ ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗଲାଣି ମୁଁ ମେନ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଜଣ ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିକିରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଅତି ଇଏ ହଉଛି ତ ଏମିତି ଗଲେ ବସିଲେ ଚଷମା ଚଷମା ମୋର ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ ବାପା ହଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଛି ଚଷମା ପିଏ ଭାଇ ତମ ଫୋନରେ ଉଠେଇ ଦିଅ ହଁ ଦେଖେ ଫଟୋଟା ତୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାସୁ ଫୋନ କରୁଛି ବାସୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଲାଇଭ୍ କହିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମନା କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଦେଖେଇଦେଲି ନା ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖେଇଦେଲି ନା ତତେ ନା ମତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ମତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ତମେ ଦେବା କଥା ନା ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମାନେ ଖାସ କରି ସ୍ପେସିଆଲି ଯୋଉମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ତ ଭଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆସୁଛୁ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାତି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଘରେ ତମେ ଗୋଟେ ବାଥ ଗୋଟେ କାମ କର ହଁ ସେ ମତେ ନେଇବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗଲେ ହେଲା ଆଉ ନା ଦିଅ ମା ଥାଉ ଆସିନି ମାନେ ପାଇକି ଯିବେନି ନମସ୍କାର ପୁଅ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ତ ଏ ଭିଡିଓ ବି ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନା ନାଇଁ ହଁ ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ ତମେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ ମେନସନ କରିପାରିବ ହେଲା ଯଦି ଦିନ ବେଳ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଆଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୁନ୍ଦା କଣ କହିଲ ଇଏ ବେଶୀ ଡେରି କଲେ ହଁ ତତେ ଦେଖେଇଲି ନା ନାଇଁ ମତେ କହ ମୁଁ କହିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ତତେ ଆଣି ମାନେ ଆଣିବି ଶୁଣୁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କାହାକୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ଆସିଲେ ଭାଇ ସାତପଡ଼ା ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ମାନେ ପାଗଳ ହେଲେ ପିଲା ସବୁ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ କଲେ ଯାହାକି ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯାହାକି ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ମୋର ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୁଁ ବି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲି ଭାଇ ମତେ ଦେଖିକି ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ କହିଲ ଇଏ ଆଙ୍କ ମାନେ ଭଉଣୀ ଇଏ ଦି ସାଙ୍ଗାତ ଆଚ୍ଛା ପିଏ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଇଏ କିଏ ତ ଦେଖା ହେଇଛି ବାସି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଛି ମୁଁ ଖବର କହିଦବ ରୂପମ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଭାଇ ମଜା ଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରୂପମ ତମକୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ମୁଁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇକି ତତେ ହଁ ଏବେ ଖୁସି ତ ମନ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ସେଇଟା ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି କେବେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ଓଡିଶା ଖୋଜୁଛି ଆଣି ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ଭିଡିଓ ମାନେ ଆଠଟାବେଳେ କହିଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ମତେ ଦେଖା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡିଶାର ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଜି ବହୁତ ମନ ଉଚ୍ଚ ହେଲାଣି ତ ଆଜି ଦେଖା ହବ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ହବ ଆଉ ରୂପମ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ରୂପମ ପିଇଦେଲି ଖରାପ ହବନି କଣ କହୁଛ
ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋ ଇଏ କଲେ ଇଏ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇନି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିନ୍ତୁ ଭାବିବ ହଉ ଟିକେ ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଢିଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କ ତ ସାଥରେ ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦିନୁ ବୋଲି। ଆରେ ତତେ କହିଲି ତୁ କାହା ସହିତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଜାଣିଛୁ କି ସାରା ଓଡିଶା ମନ ରଖିଥା ତତେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ତା ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ। ଟିକେ ବସି ପଡନ୍ତୁ ବସିକିରି ମାଉସୀ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ ତ? ନାଇଁ କିଏ କହିଲୁ ସଙ୍ଗାତ ମୋର ବାଘ ମୁଣ୍ଡା ତା ଭାଇ ସାନ ଭାଇ କାହିଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆସିଥିଲେ ନା ମିଶିକି ଖାଇବ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି ମୋ ତରଫରୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଟିକେ ବ୍ରେଡ ଚପ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରିକି ଖୁଆଇବୁ ହେଲା ପଡିବ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ ରହ ଟିକେ ତାର ହାତ ଗୋଡ କିଛି ଫଙ୍କସନ କରୁନି ତ ହଁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ବା ଭାଇଙ୍କି ଟିକେ ହେଲା। ଖାଇଦେଲେ ଏଥର ଖୁସି ତ ହେଲା ମିଠା ବି ଖାଇଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯେମିତି ବଢିବ ଟେନସନ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢିବ ହେଲା। କାଲି 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବୁ କେତେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଟୁ ଦେଇଦେବୁ ତ ଯୋଉମାନେ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ସେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଭିଡିଓ ବନଉଛି ମୁଁ କାହା ସପୋର୍ଟ ଭିଡିଓ ବନଉନି କି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ଯିଏ କହିଲେ ତ ମୁଁ କାହା କଥା ମାନେ। ହଁ ନାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବି ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କଲି ଏଇଠି ମୁଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ମତେ ଆର୍ ବି ହିଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଜଣେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ମତେ ଦେଖା ମୁଁ ଯଦି ମତେ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତା ଦେଖା କରେ ସୋ ମୁଁ ଦେଖା କରିଦେଲି ଫାଇନାଲି ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ବାହାରିକି ଯିବି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ବି ମୋର ଅଛି ସୋ ଆସୁଛି ମା ମୁଁ ଆସୁଛି ଦିଦି ହଁ ବାଏ 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 ହଁ ସିଓର ସିଓର ତମେ ଆସ ଆମ ଘର ଆଡେ ହେଲା ହଉ ତମେ ଆସ ଗଞ୍ଜାମ ଆସ। ତ ସେ ପିଲାର ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଏତେ ମାତ୍ରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ସେ ମତେ ଖାଲି ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ତ ଖାଲି ପଇସାରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ ତା ଖୁସିଟା କିଣି ହବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିପାରିଲି ସେ ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛେ ତ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ସେ ପିଲାକୁ ନା ତାକୁ ପଇସା ମିଳିବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ କାହାକୁ ପଇସା ମିଳିଯାଏନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହେଇକି ଗ୍ରୋ କରିକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ପଇସା ମିଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ତ ବାସ୍ ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଖାଲି କରିଦେବେ ନା ସେ ପିଲା ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି ଯେ ୱାଇସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଲେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢିଯିବ ମାନେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ପିଲାର। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ହେଲ୍ପ କରିବେ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ ତ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ରୂପମ ଅପଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ତଳ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ପ୍ଲିଜ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବନି ବାସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସେ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଖୁସି ମିଳିବ ଆଉ ସେଇ ଖୁସି ହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ବାସ୍ ସେ ଖାଲି ଖୁସିରେ ରହୁ। ସେ ମାନେ ସେ ପିଲା ଚାହୁଁଥିଲା କି ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢିଯିବ ବାସ୍ ସେ ଯୋଉ ବଢି ବଢିଯିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାର 50 ନା କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି ତ ବାସ୍ ଟିକେ ଯଦି ତାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିଯିବ ନା ସେ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ପଇସାରେ ଆପଣ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତା ମୁହଁରେ କିଛି ହସ ଫୁଟି ପାରିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପିଜୁପୁର ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ ସେପଟକୁ ଯିବି ମୁଁ ଦହିକିଆ ଯିବି ଯୋଉ ଗବଗୁଣ୍ଡ ମିର୍ଜାପୁର ଯିବି ଯୋଉ ରୂପମଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବି ସେଇପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ମୁଁ ଏପଟୁ ଆସିଲି ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉ ସାତପଡାକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ରେଲ ଲାଇନ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସାତପଡା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏପଟୁ ମୁଁ ଯିବି ଦହିକିଆ।
तो ये जगहटा हूँ दहिकिया रास्ता जो रूपम गाँ को जी जो भाईटा अच्छे हैंडिकाप भाई अच्छा तो यपट को जी गबकुंड पट को जी मन रखिए यही रास्ता हूँ पुरी आमर जो पुरी आस जो सतपड़ा आसती रास्ता युवा दहिकिया छक जगहटा दहिकिया छक आम परिचित जहाँकि माणिकापाटଣା नाम ये जगहटा परिचित अच्छे तो मुझे पट को रईट पट को जी नजर करें पट को रईट पट को मुझे जी यहीपटे रास्ता ही रूपम गाँ को जी गोटे रास्तार रूपकुंड मिर्जापुर जाए रास्ता मुझे सैड रू कटिकी आसली पुरी आसिले आपड़ से लेफ्ट साइड आसवे कि सातपड़ा पटू आसवे ताले राइट को कटिया पड़ो आपण मानक तो मुझे यही रास्तार ही जी रूपम गाँ को यही रास्तार जी मु सी अच्छी तार गाँ हूँ गबकुंड किंतु सी रोचे आप जानते भावकुंडेश्वर पाखे सी रोचे घरटा तो मुझे आपको केमी जाऊँगी मो वीडियो माध्यम देखूँ यही रास्ते जीवा पड़ो टू 4 किलोमीटर हम ये जगह गबकुंड जो गाँ नाम कौच गबकुंड तुमको गाँ हूँ से गाँ गबकुंड किंतु सी घर कर जो भावकुंडेश्वर मंदिर आप समस्ते जानते पिकनिक स्पॉट से जगह से घर कर जगह को लेकिन जाऊँ आपण मान चलूँ देखा आपन जब आसवे रूपम गाँ को ताले राइट पटू न जाकि एटा सीधा जीवे ए रास्ता सीधा जीवाई रूपम गाँ को यहीपटे ही आसली देखिपे दहिकिया पटू आसले यहीपटे रास्तार आसवे आ रूपम को गाँ को जो जीवे सीधा जीवे पटे राइट को गले मिर्जापुर आ सीधा गले गबकुंड से रास्ता ही रूपम को घर पड़ो तो भावकुंडेश्वर पाखे मुझे आप देखु तो आप देखिए तो यार लेफ्ट साइड की मुझे जी जहाँकि जो भावकुंडेश्वर जावा रास्ता रूपम घर से पटे ही अच्छी एपट गले डॉल्फिन देखा जी जी से साइड की जी आईटा गबकुंड गाँ मुझे यहीपट रास्ता को जी यहीपट रास्ता रूपम घर जो अच्छी तो मुझे को लेफ्ट साइड जी तो आप कंटिन्यू रुहतु मो वीडियो माध्यम तो फाइनली मुझे रूपम घर पहुँची गली जगह तो एपट गले हूँ भावकुंडेश्वर मंदिर पाखे पड़ो जहाँकि 100 मीटर खंड हम जदि जो माने भी हेल्प करबा चाहूथबे तो आपन हाथ में जहाँ भी अच्छे आप हेल्प करेंगे आपण निज इच्छा अनुसार जहाँ भी हेल्प करने चाहिए हेल्प करेंगे। हाँ मुझे रिक्वेस्ट कर भिडियोटा को बहु मात्रा शेयर करूँ जहाद्वारा एटलिस्ट गवर्नमेंट पाखे पहुंचा दरकार कहीं मुझे घर सहित कथा जानी जे कौन से पर्यंत सरकारी सहायता मिलनी सरकारी सहायता किसी मिले सरकार सहायता किसी मिले केवल तार व्हील चेयर जहाँ जो मिले पढ़ला बेले मिलुला तार स्कॉलरशिप भी माने किसी भी नहीं आर्थिक सहायता किसी भी मिलेनी गवर्नमेंट किसी मिलेनी आमे तहसील आरआई ब्लॉक रे सरपंच वार्ड मेंबर नोमिनी समस्त को कहला पर बारंबार अप्लाई करा पर एबे भी सुधा हलानी अप्लाई करूछु किछि भी ना 95,000 मिलला ना घर भंगा मिलला ना प्रधानमंत्री आवास योजना मिलला एबे अप्लाई करूछु किछि भी के पदक्षेप नौना बस बार नहीं उठ बार नहीं छिड़ा है बार नहीं कौन कहीं तो जाना होगा कितने कष्ट नहीं कितने यार तो प्लीज वीडियो को बहु मात्रा शेयर करंतु जहाद्वारा से हैंडीकेप पिलार लाइफ चेंज हो पार तो प्लीज मुझे आपन हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करुचे अनुरोध करुचे प्लीज हेल्प करंतु आपन जदि ताको देखिबे ना आपन भी निजे कंट्रोल करि परिबेनी मु जेतले ताको देखिले ना मो हाथ गोड़ पूरा भाइब्रेट होतिला हार्ट भी धक धक होतिला मते से भला ही फील होतिला तो आपन जदि सत्तरे आपन जदि हृदय थिबो डेफिनेटली जदि आपन काइंड हार्टेड हेथिबो ना डेफिनेटली आपन भल लागिवो आ से पिला को हेल्प करे पे आपन को मन भी आसीबो मु कहू छी कि वीडियो को शेयर करंतु आ ता चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु बस ताको खुशी मिलिबो सेटा ही मैटर करे ठीक अछि तो नेक्स्ट वीडियो आपन मु रूपम रो पूरा डिटेल एड्रेस आपन मु दे देबी आपन जी भी हेल्प करे पे चाहतो जाके मीट करे पारे
तो भिडियो एट रखुच्छी पुणी थे देखा आपन सहित नेक्स्ट भिडियो रहुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।